Lijepi pozdrav, dragi moji. Evo, danas pripremam baklavu, tradicionalno bosansku. Ovdje imam pripremljene namirnice. 300 grama maslaca, stavit ću 100 ml ulja, stavit ću da se otopi. Pripremit ću za agdali sirup, kilogram šećera, jedan litar vode. Na kraju kad voda prokuha, kuhat će jedno 10-15 minuta, onda ću dati 4 kriške limuna unutra dodati i kuhati još 3 minute. I ovo ide na kuhanje. Agda mora se ohladiti. A ovdje sada imam pripremljene orahe za baklavu. Imam 800 grama oraha, a mljeveni i nasjeckani, 100 grama šećera. Dobro izmiješati. Ovdje imam pripremljeno jufke za baklavu, 800 grama, pa ću vidjeti da li će mi sve otići. Sad ću tepsiju staviti gore da zarežem jufke. Tepsiju imam 35 veličinu. Evo, ja sam maslac istopila. Sada ću tepsiju malo premazati. Jufke pokrivam da mi se ne suše. Sada ću staviti 5 jufki na dno. Svaki put pokapati malo jufke. Ovo je 5. jufka. Na nju ne izmećem maslac. Sada ću orahe stavljati na. Orahe jednakomjerno rasporediti.
da dođe do rubova. Svaku juku premažemo. Na treću juku orahe. Sada ću koristiti ove komade. Ovo će biti kao jedna juka. Potrošila sam jedne juke. Sada ću i druge zarezati. Postavit ću jednu juku na vrhu da mogu pokriti baklavu. Pokriti da se ne suši. Evo, akta se moja kuhala 10 minuta. Sada ću staviti 4 kriške limuna i pustit ću jedno 3 minute da kuha i skidam sa vatre. Nastavljamo dalje. Kad baklavu završimo, i kraju se vidimo. Zadnji red oraha. Sada stavljam zadnja 4 lista. Prenu sam uključila na 120 da se zagrije. Jer sada ćemo moju baklavu rezati. Ja sam si pripremila jedan lajnir da ravnomjerno baklavu režem. Počet ću sa sredine. Samo oštar nož mora biti. Na ovaj način ravnomjernije izrežem baklavu. Ako ste vješti u rezanju, ne trebate ovo. Sada ću malo na kosu početi rezati. Evo sada kad sam baklavu izrezala, sada ću je politi sa maslacom što je ostalo. Ovo na kraju nemojte stavljati mliječno da vam baklava ne zagori.
sada na kraju stavljam ovaj list da mi baklava ne zagori. Možete ga premazati sa uljom, ovaj list zadnji. Ide na pečenje baklava. Baklava se suši na 120-60 minuta. Pa ćemo pojačati temperaturu na 180 i pećemo još 30 minuta. Evo, moja baklava je pečena. Sušila sam je na 120 stepeni 60 minuta. Onda sam povećala na 180 30 minuta. Sada ću je pustiti malo samo da se prohladi. Ću je zaliti. Agda se ohladila. Evo, sada ću baklavu zaliti. Malo se prohladila. Baklavu ćemo postepeno zalivati. Baklavu ću sad pustiti da popije ovu svoju vodu. Evo, baklava je popila sirup. Sada ćemo još nasuti. I pustit ćemo je ovako da se ohladi. Ako bude potrebno još sirupa, stavit ćemo. Evo, moja baklava je gotova. Pustila sam je preko noći da popije svoj sirup. Sada ću izvaditi da vidimo kako izgleda iznutra. Eto, dragi moji, hvala vam svima koji me pratite. Prijatno!